उदयपुर किला रायाबाड़ी आमसे खलाइजाखा मेगा ऑयल प्लाम प्लांटेशन ड्राइव आसामनि पान्दानो चेंगसावि रेखा हुकबार मंत्री रतनलाल नाथ मानसिखा एमएलए रामपद सोमातिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटनि डायरेक्टर फेनि भूषण सोमातिया हर्टिकल्चर डिपार्टमेंटनि डायरेक्टर दीपक कुमार दास किला ब्लकनि बीएससी चेयरमैन बगन हरिमल सम वाइस चेयरमैन कृष्णकांत आकर्षण आबनि आगल दालबिदाल नाकुमनि कगलाम शाखा हुकबार मंत्री रतनलाल नाथ PB Jamatia, Director Agriculture, and MLA Rampada Jamatia, detailed Saka, and Kisa Koksaya, basic Koksaya. আপনারা জানেন যে আমরা যে এই পাম অয়েলটা কেন আমাদের মানুষ ত্রিপুরাতে ভারতবর্ষের যত মানুষ আছে একটা মানুষের জন্য বছরে কত টাকা কত কেজি তেল লাগে জানেন আমরা যে এখানে বসেছি আমাদের বছরে মাথা পিছু কতটুকু তেল লাগে খাওয়ার তেল জানেন প্রধানমন্ত্রী জানে কতটুকু মাছ লাগে প্রধানমন্ত্রী জানে কতটুকু চাল লাগে প্রধানমন্ত্রী জানে কতটুকু দুধ লাগে কেন্দ্র সরকার জানে কতটুকু ডিম লাগবে বছরে কেন্দ্র সরকার জানে আমাদের আগে অনেক দিন আগে আমেরিকা থেকে চাল না আসলে ইন্ডিয়ার মানুষ দুই বেলা ভাত খেতে পারত মহোদয় उदयपुरनि सिमी राजिमनि कक्थुम चिनि खरां